बंधु मैंने 29 जानुआरी त्रिवेणी अमावास्या दिन एही चमत्कारी चेरर प्रयोग आपण माने निश्चित भावरे करंतु। तापरे आपण निजे ही देखिबे आपणको उपरे किभली भावरे महादेवंकर कृपा वर्षा हेबो। बंधु माने वर्षर प्रथम अमावास्या हेउची त्रिवेणी अमावास्या। तो बंधु माने एही अमावास्या दिन जदि आपण माने एही चेरर व्यवहार करि नेउछंती तो निश्चित भावरे आपणको जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होई जिवो एवं आपणको दारिद्र्यतारु मध्य मुक्ति मिलि जिवो। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपणको जे चेर विषय कहिबाकू जाउछि तो एही जे गछटी होइथाय ताहा हमको बहुत साधारण बोली माने होइथाय, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिल जाय थाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पाए बहुत साधारण मध्य अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्तंको जणा न थाए। बंधु माने जदि आपण थरे भी एहार चमत्कारी गुण जानि जानती तो निश्चित भावरे एही गछटी को आपण आ साधारण गछ बोली भाबिबे नाही, कारण एहा आपणको जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देबो। बंधु माने आम जीवन रे गछलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही थाए, कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जो माननको आमे देवी देवता भले पूजा करि थाउ, से माने आम पई देवतुल्य होई थांती। एही गछ गुडी को पूजा करिबा द्वारा आमको आमर मनस्कामना पूर्ण करिबारे बहुत सहायक होई थाए एवं एपरी किछि अनेक गछ रही थाए जो गुडिक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आमर जीवन रक्षा करिबारे मध्य सेही गछ गुडिक आमर अनेक उपकार करिथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भावरे आमको अनेक गुडिए चमत्कारी लाभ प्रदान करिथांती। एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिब अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। आपणको जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ ताहा धनजनित समस्या हेउ किंबा चाकिरी को नहीं हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हेउ किंबा चाकिरी समस्या थाउ, एही समस्त समस्या को दूर करिदेब एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग बाध्यरु मध्य एहा आपणको रक्षा करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित देबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ भाबी एहाको आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी ओपाडी की फोपाडी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे, एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगाकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबे तेबे आपणको पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिवो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्या रे व्यवहार करिबाको लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख, दारिद्र्यता, कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणको जीवन रे धनजनित समस्या देखा जाउछि, धनजनित समस्या को नै आपण चिंतित अछंती, तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करि नेबे अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करि नेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणको मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्त धनजनित समस्यार मध्य समाधान होई जिवो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो, जहा फल रे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाको लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंको द्वारा पीड़ित हेउछंती, शत्रुजनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती
तेबे सठिक भावरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवଙ୍କ कृपारू आपणको शत्रु पीड़ारू मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तेबे आपणको सठिक भावरे एही गछटीर साधना करिबाको हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाको हेबो। एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंको प्रसन्न करिनियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि परिबो नाही, कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालकर काल महाकाल। तांकर आशीर्वाद जहाको प्राप्त होइथाय कोनोसी भी शक्ति दुनियार कोनोसी भी शक्ति तार किछि भी क्षति करि पारि न थाए। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग आपणको केउ परिमाण रे व्यवहार करिबाको हेबो से विषय जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं जेउ विषय आज मो आपणको एही वीडियो रे कहिबाको जाउछि तेबे बंधु माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात जदि आपण कोनोसी रोग को नहीं चिंतित अछंती, कोनोसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करिसेंती तापरे भी आपणको कोनोसी लाभ प्राप्त होई नाही तेबे आपण एही गछटीर व्यवहार निश्चय भाबरे करि पारिबे। तापरे आपण निजे देखिबे जे आपणकर बेमारी निश्चय भाबरे धीरे धीरे भलो हेबाकू लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे बहुत अधिक रही अछि एवं जदि आपण एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय जानि नेबे तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकू पाइबे नाही। धनर स्रोत आपणको पई बढ़िबाकू लागिबो, धीरे धीरे आपणको गृह को धनर आगमन मध्य बढ़िबाकू लागिबो। तेबे एही गछटीर ना हेउछि अपमार्ग गछ एवं एही गछटी सहित आपण माने निहाती भाबरे भलो भाबरे परिचित थिबे, कारण आम ओडिसा रे एही गछटी बहुत अधिक परिमाण रे देखिबाकू मिलिथाए। प्रायतः सबु जगार एही गछटी रही थाए। तेबे बंधु माने एही गछटीर नाम एथिपाई अपमार्ग, कारण अपमार्गर अर्थ हेउछि ओलोटा चलिबा एवं एहार मंची गुड़िक गछरे ओलोटा भाबरे रही थाए। तेबे एहार एही मंची गुड़िक ओलोटा रहिबा ही एही गछर विशेषत्व अटे। तेबे बंधु माने जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति अध्ययनर अध्याय नंबर 51 को जिबे सेठारे आपण परिष्कार भावरे देखिबाकू पाइबे जे साधु सन्यासी मुनि ऋषि माने एही गछर व्यवहार किपरि करुथिले। पूर्व काल रे एही गछको धर्मशास्त्र रे एक शुभ गछ बोली माना जाउथिला। एपरि मध्य माना जाउथिला जे एही गछर व्यवहार करी आपण निज शरीर रे पुष्टि सारर संतुलन को मध्य रक्षा करि पारिबे। तेबे पूर्व काल रे जेतेबेले मुनि ऋषि माने मास मास धरी भगवान को तपस्या करुथिले, भगवान को आराधना रे लीन रहुथिले, सेतेबेले सेमाने एही गछर मंजीर खेचुड़ी किंबा खीरी बनाई खाउथिले, जहा फल रे 10 दिन पर्यंत सेमानंकु भोक शोष लागु नथिला। सेथिपाई पूर्व काल रे मुनि ऋषि माने एही गछ को सर्वदा निज पाखरे रखुथिले एवं एहार मंचीर व्यवहार मध्य करुथिले। एहा एक चमत्कारी गछ अटे, कारण एहा उपरे अमृतर किछि बुंदा मध्य पड़िथिला। कारण जेतेबेले समुद्रर मंथन होइथिला एवं एही अमृतटी धरा पृष्ठ को आसीथिला सेतेबेले एही अपमार्ग गछटी उपरे किछि बुंदा अमृत पड़ी जाइथिला, जहा फल रे कि एहार मूल रे मां गंगाकर वास होइथाए। तो जदि आपणको पाखरे पुराणा कालिया लोक केही थिबे तेबे आपण सेमानक ठारू निश्चय एही कथा बुझी पारिबे जे प्राचीन कालर लोक माने एहार मूलर व्यवहार निश्चय भाबरे करुथिले। सेमाने एही गछर मूल रे दांत घसुथिले। जदि आपणकर दांत रे दरज रहुछि, पायरिया होइछि, दांत हलदिया पड़ी जाइछि किंबा दांत रे बैक्टेरिया जमी जाइछन्ति तेबे एही सबु समस्या पाई एही गछटी आपणक पाई रामबाण परि होई पारे। तेबे आसंतु आमे प्रथमे एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबा, तापरे आमे एही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय जानिबा। तेबे एहार प्रथम आयुर्वेदिक गुण हेउछि जदि आपण दांतरे दरज अनुभव करूछंती, दांत मूलरे बैक्टेरिया जमी जाइछि, अनेक औषध खाइला परे मध्य आपणकु कोनोसी उपशम मिलु नाही,
ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢ଼ିଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଅପମାର୍ଗ ଚେର କିମ୍ବା ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ପରି ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଚେରରେ ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଲଗାତାର 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆଉ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।